Basta kay amo ang gihapitan og laag ang Batasan Waterfalls and Hot Spring. Kay nakahigayon mi ani nga time kay gikan lagi mig birthday aning panahona, maong makaingon na lang kog amo ang hapitan kay sayang ang adlaw if dili mi makahapit diri Basta kay mauning ikaduha na akong adto diri sa Batasan Falls ug hastang tugnawa gyud aning panahona, maong ana na lang ko nga magpa-quick visit na lang ko aning lugaran ni kauban ako mga ig-agaw kay panagsarasad mi mag-uban aning tanan. Basta kay pagkahuman na mug kaon sa birthday ni diretso na lang mi diri ug hapon-hapon na gyud ni maong medyo dag-om gyud sa palibot mga ka-universe. Ug unya wala gyud unta nis plano nga mag-video ko ani kaso sayangan gyud ko sa moment basta asa ko murag di ko kapuyo ug dili ko ka video maong makaingon na lang ko nga bahala na ni basta kay i-play na nako ang video. Ug basin mangutana mo if nag-entrance ba mi diri actually kani mga adlaw wala gyud ni entrance maong nindot pa i-chill diri Ug sa dihang kaganina plano gyud unta nako nga maligo sa dihang nausab ang utok kay pag-abot sa falls makaingon na lang kog tugnawa oy di na lang ko maligo. Basta kay ana na lang ko ako na lang libot-libuton ang lugar unya pag-abot gyud na ako ani daghan gyud sad nga ligo mga ka-universe mong ana ko nga medyo lami-lami i-video karon kay medyo daghan-daghan pud mi diri so medyo dili jud kaayo nga kahadlukan. Pagkahuman na mog tan-aw sa falls tapos naka-picture na sad mi matik na nga manguli na mi kay hapon na sad ug kaulanon na sad mga ka-universe basta kay makaingon na lang kog sunod balik na sad ko maligo ug makabalik lagi. Basta kay ana gani sila basta laagan makabalik-balik jud ka ana. Basta kay bago pa man gyud mahuman ni videohan ni liog sad kog follow sa akong page Patrick Jan TV ug ayaw pud nyo kalimti na i-subscribe ko sa akong YouTube Patrick Jan TV para makaingon sad kog support universe ba saman mo oy. Basta kay diri alang taman mga ka-universe hantod sunod na sad nahigayon kini inyong ka Mr. Universe Patrick Jan TV na nagsasabi peace, goodbye.